आरआर मीडिया 24x7 में आपका स्वागत है। कल कमलनगर के तहसील कार्यालय में संविधान जागृत जनता कार्यक्रम के विषय में मीटिंग ली गई, जिसमें तहसीलदार अमित कुमार कुलकर्णी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। संविधान जागृत जनता कार्यक्रम कमलनगर के सभी गांव में चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि संविधान के बारे में जनता को जागरूक किया जाए। इस बारे में तहसीलदार अमित कुमार कुलकर्णी ने आरआर मीडिया 24x7 से बात करते हुए दी जानकारी। ನಾನು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಮಲ್ನಗರ್ ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಮ್ಮ ಕಮಲ್ನಗರ್ ತಾಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿನಂತಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 31/1/2024 ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ। ದಾಪ್ಕಾ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸದರಿ ಜಾಥೆ ಆಗಮನ ಆಗುತ್ತದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಏನದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏನದ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂಚಾಯತಿ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ।